And let us read 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy 2:15. Okay, sa mga naka-memorize na ani, try not to look at the verse, no? Nga nasa atong screen o sa inyong Bible. Saka naka-memorize. So, wala pa. Read that aloud with us with the text. Okay, ready? Say, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Let's pray. Heavenly Father, loving God, we are grateful for you are a God whom we serve, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you for this time that we can ponder upon your word. Open thou our eyes that we may behold wondrous things out of thy law. In Jesus' name. Amen. Okay, please be seated. Okay, so as this is our last time nga atong matun-ani, although we have not tackle ang kinatubok-an ini, but even just a portion of this nga diin natay makatunan, no? So sa ato pagtun-ani, we in our lesson self-learning of the Bible, first we take a look at the man or the woman of this Bible study. We note that he must be or she must be saved, no? Dapat luwas siya. After all, it's hard for us to see spiritual things out of God's law or word if in the first place we are not connected with Him personally. Meaning if we do not have this personal relationship with Him as your Savior and Lord, and how we become to be one of His children by accepting Him as His Lord, as your Lord and Savior. So it's one thing, again, nga nakabalo ka, nakabalo ka nga si Jesus Savior, and it's another thing that you have accepted Him as your personal Savior. Amen? Then ang ikaduhon sa to, not only that is the man of the person, but we also consider what? Being saved, we also consider being sanctified, no? So sanctified and being a life that is fully surrendered also to the Lord. Sanctified meaning our lives is being set aside for God's purposes, and when we talk about being a surrendered life, we talk about a life being obedient to His command. Surrender, no? Surrender gani. Mutuo ka sa unsay imando. So the man in the Bible. Then the second is what we have, the mediator, or who is the one that will help us in our personal Bible study, and that's the Holy Spirit. And after all, in His Word, as we do some personal devotion or time with God alone, we can have the comfort of the Holy Spirit as we read along His Word or as we meditate upon God's Word. So the man in the Bible study, the mediator, and next is the means, na? The means. So sa atong mga natakatunan sa means, mga Bible helps. Then after sa mga means of Bible studying, of course, we do not forget our King James Version of the Bible. Then we have the methods of our self-learning of the Bible. So ato ning sugdan last time, the method, no? So we mentioned about in studying or in self-learning of the Bible, we need to study the Bible personally in a regular basis. Ika nga, day and night. Meditate day and night. So meditating day and night means not necessarily reading it. Kinahanglan buntag o gabi, uy, nabilin akong Bible, di na ko ka-meditate day and night. Wala ko naglakaw, wala ko dalang Bible. But even quoting the scripture from memory, no? Kung sa ito imong nakatuunan sa imuhang previous nga imong Bible study personally o sa imong natunan, you can even meditate it, no? Asa man ka karon, nagkuan ba ka? Lisod man pug mag-basketball ka, mag-meditate ka, no? But you can do that even while walking or something that you do for your personal health benefit, na kung makaya lang. But even bisag matulog, we can even meditate that. Muni, no? Hindi tumpulan sa Ginoo. Sa itong verse gani,
Ana, nakatulog na di ay. So, meditate day and night. Then we need to study it systematically. So, a thing is that one should attempt to read through the entire Bible. So, not to be choosy. Kanilang pinagbasahan ko. Favorite ko ni. So, after all, the whole scripture, it is given by inspiration of God. May kag-whole, awa nilabot di ko ganahan ani. Kung ano ni, sama ni bigat. Pero the son of. Wa man ko'y makatunan, ani, puro maningalan. Di ba? Kung paano ni, ngalan ni ko, dito man ni kuha, nice man din ng ngalan. Sa pa ni, pero the thing is, there is something, labi na kung imunan tanawon, using Bible helps kan kanimang po nga mga ngalan panggamit or unsay mga meaning ani. No? So the entirety of the Bible is God inspired. So we can take a look at it as a whole, not only to be choosy. After all, there are gold nuggets lying about everywhere in the Bible. No? Para mag-dig, or nag-mind, no? So, wala kabalog asa tong mga gold diha, pero along the way, being led by the Holy Spirit, no, sa imong pagbasa, wow, nindot man din nga panalangin nimo. Bisag unsa ni kaninang pinakamubo nga libro sa Bible. Pero daghan hapon ka makatunan because the Holy Spirit works on you as you meditate upon His Word. Okay, so that is it. So study regularly, study systematically, then we need to study it repeatedly. Ngano i-repeat manggod sumo. Sumo, pero once you appreciate the kanang sa lesson, no? Mahimo nang part sa atong kinabuhi. It could be a foundation to your Christian faith, no? Gadiin sa diha nga naa ka sa mga pagsulay o mga temptasyon, it could be your source of strength, no? Sa iyahang mga saad nga naa sa impulo nga imuhang promise. Okay, study it repeatedly. Kato na kanina basahon na ang Deuteronomy 6 verses 6 to 12. Just to make the thing, anong kinahanglan man is, how is it being done or repeatedly done? Okay, kinahanglan para ma-recall nato, no? So after all, repetition helps in our comprehension. Makatabang nato sa atong pagsabot ani kung itong basahon pag-usab, i-repeat nato. Makatabang sa atong retention. And even sa pag-apply. Namitindi siya tao, di ba? Gawa siguro sa kanang maayo, mudumdum sa tanan. Pero at time nga malimot no? Yes. Pero may makagnoser. Yes na po. No? Yes or yes. No? Okay, di ba? So, kinahanglan nato doing it. So, to have this, ma-apply nato sa atong kinabuhi. Okay? It also prevent us from being forgetful hearer. Nasa ato karon namati man pero wala na ko na something nga wala kuan ba maragala tagaw to or malimot ta sa unsa atong madumduman. Sa wali sa mas madumduman pa nato tong joke, no? Dumduman natong joke, yes. Kaysa, ito ka dito yung wali. Wako ka dumdum sa wali, pero nice kayo yung joke ba? Nice kayo punchline. Baka ko rin katawa dito. Okay, anyway, so this is it. We need to have that repeatedly. So, verse 6 in Deuteronomy chapter 6, going down to verse 12, just a quick look. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Next. Shall be in thine heart. Dapat i-apply. Verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Teaching means it makes some retention on you. So the way of kabalota when we share something or a thing or a thought, more kon nga dili sila mo maka-benefit. Actually, the one who shared has more benefit. Share or giving your thoughts or your thinking. In that case, so that is the word that has been said. It is better to give than to receive. So thou shalt teach them diligently to the children, and shalt talk of them when thou shalt. Kanus adaw nato na siya i-talk as kalingkod ka, no? Istoryahan nimo. Dili chika, dili marites, dili ang chismis. And thou shalt teach them when thou sittest, and when thou walkest.
So, unsa pa? And when thou liest down. Labi na ng mga bata nga ganahag story. Why not take some stories sa mga stories sa Bible and have some practical application or spiritual applications out of them? And when thou risest up. So, unsa na, di na nimo madumduman o di na madumduman sa imong anak, nga diin imong gitudlo repeatedly. Verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine heart, and they shall be as frontlets between thine eyes. Next verse in the slide. Okay, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. So that is just showing how important or significant a verse or a passage in the Bible kadin kinahanglan nato ma-reminded ta. Okay, then, unsay purpose? Beware. Beware. Unsa may atong beware? Lest thou forget the Lord. Lami ra sa usay bas dali ta makadumdum. Di mo ko makalimot sir sa Ginoo. What if na mga pagsyulay? Na mga bagyo sa kinabuhi. Walay Ginoo. Unsa man mo ana no? Kay kano man nalimot na focus na sa problem. Na focus na sa circumstances. Na-focus na sa mga sitwasyon nga dili kaayo nindot nga ang feelings. No? Dili nindot ang feelings. So, nga naman, so lest thou forget. So, mauna, kinahanglan na to. We know that God keeps His promises, and we need to be reminded of these promises that He has given us in His Word. Mauna nga, dapat visible or something that you can share to your loved ones and even to the rest of your household. Okay, so that's it. Study it repeatedly. Balik-balikon. Ang nakanindotan ay murag daghan gyud. Mao nang nakanindot pag gyud kay 66 books. So na ay pila ka 39 in the New, 27 in the Old. Nabali. Okay, so with those books that we have in sa Bible, so daghan kaayo nga ato nga mapwede nato ma-reminded ta for the rest of our lives. Amin siguro kasi kadaghan naman na ako nabasa o kada tuig nabasa na akong entire Bible, so di na ko ako na nang na-memorize. Ako na nang nadumduman tanan. Pero lest thou forget, isa lang ka og sa kabayo pa ni usa lang ni katkuan ba sa drive, isa lang ka bira at liko nag-asa. So para di ta makalimot o at dili ta matintal sa o di ta makaon sa malihista, dili ta mo backslide. So we need God's word. Amen. Okay, then we need to study it prayerfully. Okay, ba na nga even sa ako usas mga Bible verses nga din I would like to ask Margon ba labi na during sa pag-study kana sa Psalm 119 verse 8. Open thou, as David says, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Pwede mga magbasa. Kabantay mo na magbasa mo usahay. Naabot na mo sa next chapter. Unsa ganito ako gibasa? Kabantay mo, ana. Ako kapila ko, ana. Pero ako na sabtan sa ako gibasa. Simple naman ito. Kaya naman, ang huna-huna latagaw. Labi nang magtapad o gadget. Mas tawag attention sa gadgets kaysa Bible. Hello. Hi. Hello. Hi. So mo na nga kinahanglan Ginoo pasabtami kay daghan kay mga disturbances sa palibot. Tik 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 tik. Pagkada message. Nag-PM na gihulat. Hello. Hi. Di ba? So open door mine eyes that I may behold wondrous things out of your word. Kay Ginoo. Labing panguhit ris kilits ba? Hindi ka maka-concentrate. Nindot kayo nami sabot karon. Salamat Ginoo. Awa na. Unsa tay basa kay nakabasa ko na. Di na.
murag at peace na ako ang konsensya kay nakabasa na ko sa Ginoo, di night good di ba? Adto na ko sa kwadtuan. Oh, nawala nang Ginoo tabangi ko nga makasabot. Kay nga naman, gadali-dali og basa. Nagmuni-muni manggani murag hapit-hapit ra, no? Napawala mo diha mga igsoon? Wala ko nangasaba ha. Marag sitwasyon lang pero ang kanindot is we need to study God's Word for us to have this self-learning of His Word. Mag-ampo tadaan. No? Daghan mga kuan, daghan yung mga disturbances. Gadiin, ang usana na, daghang disturbances mo na pagsugod pala sa adlaw, maglisod na tag a fine time sa pulong sa Ginoo. Ano man na istorbo malati na ko, malati. Kasi malati, malate. Kaya kung kuan na as Makati, gakatol na imong tiil para mo adto na kay malate. No? So something nga din maka-distract nato nga din wala gitay time even to take di na takaampo gani kay para baka kuan og spiritual things makita. Kaya ano man na amam po'y mga challenges that come in our way. So study it prayerfully. So we need to humbly ask God for help, for God to help us to understand unsa may atong matsabtan unsay naa diha mga golden nuggets nga naa didto sa iyahang pulong. Kay di nato na although nalabyan. Pwede man ano? Even ka nang mag-mining di sila. Pwede man na malabyan nila ang mga gold mines nga naa diha. Kung di nila they are not careful enough to look at them. So mao na, Lord, open our eyes nga para makuha na mo ang mga golden nuggets out of what we have just or what I am about to read, what I am about to meditate para akong masabdan. Okay, next, study it diligently. Unsa man ang kuan? He is diligent. Diligent award. Nganong diligent award man? Kay tapulan. Kay top 1. Wow nang na-diligent. Kay na-top 1 siya kay diligent. Dili kay top 1. Top 1 ba? Lahi po itong tapulan. Top 1 kay diligent. Okay, now with high honors ka naman, diligent. Diba? Kugi mo tuon. Unsa may kugi mo tuon? Katapad sa Dili katapad sa dulaan. Katapad sa tunanan. Okay, hello sir. Hello. So study it diligently. Okay, so the Word of God is actually dapat ang atong tanan, no? Our future, our lives, our rewards, our joy, our happiness. It is even our peace, our guidance, our protection, our preservation. Kung sa pa inyong kuwan nga din, makatabang sa imo kayo nabuhi, mao na kinahanglan ta, we need to study it diligently. May pagka-kugi nga pagtuon. Dili tinapulan. Lord, open down my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Katulgo na di ay! Alang gabasa ka pa sa alas 11 nahuman na sligaw sa FB, nahuman na sligaw sa all others, then open down my eyes, Lord. Natulog sa ko na sa spiritual nga kuan nga imong physical weak na. Mo nang uban nga diin mas nindot pag mata supposedly makabasa ta sa Bible, no? Murag fresh ang mind. Wala pa'y mga cares, wala pa'y mga, kitawag natong mga other things nga nag-distract. Kay mind you, kung masundan na gani na nato nga na-distract na ta sa uban, wala, mahuman na lang ang adlaw, wala ta naka-meditate on God's Word. Hello! Hi! Bato sa langit ang taman! Smile lang. Okay, so mao naton we need to study diligently. Now take a look at some words mo ta kana sa atong aning atong pagtuon last time. In this passage, Psalm 119, daghan sa Psalm 119. Usually every verse sa Bible sa Psalm 119, pila na ka verses? More than 150 o 150 ka buok verses. Each of the verses na siguro isa or duha nga diin naghisgot gyud sa pulong sa Ginoo. Precepts, testimonies, laws, no? A commandment o kung sa panay mga butang diha nga diin that refers to God's holy word. Like in verse 97, oh how I love thy law.
It is my meditation all day long. Oh, wala mingon si David, oh, how I love thy law. Tala, magdalita kay bato na tis kuan. So they talk, when you love someone, you take time with that someone. Amen? Labi nag mga uyab kunuhay, pero do you take time? No? Good night. Libre ni. You want to take time with him or with her. Hello? Sa mga medyo kuan na parehan na ko kuan naman na corny na. Pero sa mga teens, grabe na gigigil, no? Responsive. No, di ba? Pero the thing is, how about sa pulong sa Ginoo? Do we love God's law that it is our meditation all day long? So your response to God's word reflects how you love His word. Amen. Okay, that's it. So, muna sa verse 97, makita natin si David how he loved his law. Verse 92, unless thy law had been my delights, I should then have perished in my affliction. So, nganong na yung mga affliction, ang uban nag-perish sa ilang mga kagulanan, tungod kay wala sila nag-take delight sa pulong sa Ginoo. Wala nila gihimo ang pulong sa Ginoo nga murag ice cream. Ang gibutang nila pagkuan sa pulong sa Ginoo nga ice cream nga gibutang sa thermos, gikan giinit. No? So that's a different thing. Verse 165, where is that word that talks about God's word? It's law. Okay, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Unsa ang naasa naghigugma sa pulong sa Ginoo? Okay. Unsa daw naa? Kagool? Unsa may naadiha? Kalibog sa huna-huna? Dili. Great peace. Dili lang kay peace. Great pagyod. Haska no? Kalinaw na, great pa. Okay, so that's what we have in here. Verse 98. Unsa may word diha nga naghisgot about sa pulong sa Ginoo? Commandments. Thou through thy commandments hast made me bugok. Adili uy. Thou through thy commandments hast made me wiser. Dili pod wais lahi man tong wais. Wais kay siya og ilad si ko na lahi man nga wais. So that is not this wisdom that wiser that nga gi-mention diri. So wiser than mine enemies. Oh, siguro sa case ni David ang mga kaaway niya wise na. Pero mga wise man ni mga kaaway, pero pinaagi sa pulong sa Ginoo, wiser siya. Mas wise siya sa iyang mga kaaway. For they are, sa pulong sa Ginoo, they are ever with me. So naa sa iya. So we need that diligent look at His word. Verse 105, unsa diha nga word? Nga regiskot sa pulong sa Ginoo. The word. Tama. Unsa nga word? Nga regiskot sa pulong sa Ginoo, the word. Thy word is dili na suga nga walay suga na gani hayag yun thy word is dili po og lampara nga palong. Thy word is a lamp, no, suga adto my feet. Kabantay mo ng gabi na, then mo butang tanda ka sa kalugar, then kinahanglan ka mulakaw ba or sa office magikan, then before ka mulakaw imong i-off ang suga. Then mo agi pa ka sa dalan nga diin medyo way suga. Kinsa may gusto ninyo mudagan na nga kuan, ha? Gadali ka ba? Daganon ko di gadali ko. Kita ko kuanon. Ya way suga. Unsay bata? Mura kag buta. Asa na dala di? Basi ka ulo ka mo agi pa ka kuan ba? Kana ka second floor. Oh, gadali-dali ka way suga. Oh, say may tabo. Dini ka raw sa lisod kayo, ay makatabang ni mo, nalupog ka dito. No? Kaya naman, nasa gipot. O nabangga. Napakog. No? So, sa kanindot kung na ay suga, of course, sa kalingit,
diri at amid sa kangit-ngit sa kalibutan. Thy word is a lamp unto my feet and a light. Ayaw, lahi po na sana, Christmas light. Lahi po na sa inay tayo mga kuwan, light. Naagyoy hayag, no? The light unto my path, no? So, Jesus is the light of the world, and let this light so shine before men. So, His word is a light unto our path. Sa atong dalan, siya maunay kahayag. Kahayag pas tiil, suga sa tiil, hayag sa kuan. Ibal, butang tanaa kay phone, no? Sa kangit-ngit. Sa kangit-ngit. Imong sugaan, imo ran tiil, galakaw ka, waka kita sunsay sunod. Kaya ang imong gikuan, imo lang, tunob na itunog ko, hinay ka. Pero sa kuan na dahil dito, ang unahan dahil mga 1 inch na lang, kuan na, naibabag. So, it's one thing na ay lamp sa ato ang tiil, then pag-light niya sa atong gilakwan. Amen? So, that's how important God's word is. It provides some light for us to see clearly the direction we need to go. Okay, so verse 9. It concerns about sa atong personal nga sa time nga makasala nga diin kita mga pasaylo. Okay, nga diin kita mahinluan. So wherewithal shall a man cleanse his way? Kano sa man siya mahinluan siyang dalan? By looking at his gadget. By taking heed thereto according to God's word. So, karon sa amanta okay, after all, God's word, gilagway ni siya og water, no? That will serve as maka-purify, makahinlo nato. So, we can be cleansed in our ways, our bad ways, the ways nga diin dili maayo. Take a look. Take a few minutes or times nga diin mo consider ka sa pulong sa Ginoo. Gusto ta kang buhat ani nga dili maayo, pero with the word, the reminder sa Ginoo will take you to other places good for you, and it is for the benefit also of others. Okay, next is study it personally. So magtuon ka nga mura bitaw wa kay laing wala ay nakasturbo nimo, no? So we study the Bible like there are only 2 persons present. Kinsa man na? Ikaw, of course, alisod kay mag-study nga wala ka diha. Naa ka og ang Ginoo nga makiistorya nimo pinaagi sa iyahang pulong. Di ba? So kita makaistorya man ta sa iyaha in respond through prayer. Amen. Muna nga sa time nga gathering even during our midweek service, that time, 10-minute time within, we can also pray for the concern of the church and some other else. But in this case, we can say that kung mag-study ka sa pulong sa Ginoo, kinahanglan na agyud imong presensya. Pwede manguka na akadiha, pero muna-una, wala. Galatagaw. Layog giabton. No? Lagi, ang una-una, daghan na kayong nagkuhan sa una-una, bisag wa patod, way nakakita, pero daghan na kayo. Daghang mga disturbances, mga di makadisturbo. So, study it personally, ang imong presensya dapat na ka, o nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. So, ang tanan nga nasa pulong sa Ginoo is for our learning, no? Sa ato na nga, para mahimo at mapanalanginan ta. So, nga din, when we study personality, we may ask, what does God want me to, or what does God want to teach me out of this? Lord, you can pray, as we mentioned, Lord, open my eyes, Lord, para makakita ko kung sa'y gusto nimong itudlo sa gikan sa imo nga pulong. Okay, so then, we appropriate the promises of the Bible personally. Meaning, we need to look at or study God's Word, or you have this personal time or self-learning of the Bible para makakita gold nuggets, no? Mga
something that will benefit us for our personal applications. So that is what we mean by study it personally. We are after what we can apply sa atong kagalingon. Dili kay pagtan-aw nimo, igo to si sister ani, oh grabe ka basa pa lagi siya ani. Igo unta siya. Pagani po, sabo ta si brother ani. Umin ka kung kuan ako. Kinsa pa na imong gusto ka makabalo ta. Para unta niya magbasa unta to siya. Tan-aw para sa imuha. Walay pulos na igo si sister. Bisag sa wali no. Askar ka. Absent to si brother. Igo unta to siya. Pangitag maigo ka. No? Oh, something that will benefit you for your personal application. Okay. So, okay, even kana sa Romans 4, even gisulat na diri nga, now it was written in verse 23, for his, or kang Abraham, no? For his, that refers to Abraham, for his sake alone. But unsa that it was imputed to him. Then unsa pa, makita nato sa next verse. But for us also, to whom it shall be imputed. Mini butang, no? If we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. Okay, so, in taking a look at this, and as we study this personally, okay, there is parang some sort of a quotation here which says, I have six faithful friends. They taught me all that I knew. Their names are, kabalo mo kasi mo 6 faithful friends daw? Nagtudlo daw ni mo para okay. Mao ni sila, ang 6 faithful friends. They are, ang ngalan si what? Si when? Si why? Wala si X. Why? Ngano? Si why, who, and where, and how. So, mga words actually nga pwede nimo gamiton to dig in deeper as you do some self-learning of the Bible. So, example, you take a verse, no, or a passage on that scripture nga imong nabasa. And as you want to meditate upon it, and as you want to digest unsay meaning diha, so you can ask the following questions. Who wrote it? Kinsa man nagsulat ani di ba at least na kay idea. Then kang kinsa man siya asa man ni gisulat. Labi na sa mga epistles na Paul, it is written by Paul to that particular church or churches na kiasa na nga mao. Sa Galatians, that is to the church at Galatia. No? Sa Corinthians, to the church at Corinth. Written by Paul. Okay, to whom it was written, that is it. What was the purpose of its writing? Anong gisulat manggod ni? So for you to not only to read it verbatim, no? Nga rin, nabasa lang ka, pagkaman ako basa. Amen. So nawala ang nawala ang thing in how to study it personally para natin ma-apply sa ato ang personal nga Christian life. Okay, what was the purpose of its writing? Why did the author nganong iya man ginang gisulat or nganong iya man tong gisulti? So marang medyo makakuan ka pa, makatuon pag ka din. How is it that the next is how is it applicable to me og sa ako ang sitwasyon karon? Mao ni akong kalisod, mao ni akong challenges, unsaon ako ni pag-apply. Hello. Okay, last 2 minutes brought to you by. Okay, mao ni atong makuan diri. So, just an example. Take a look at Matthew chapter 11 verse 28 and 30. Wala na nasa diha sa atong slides, but it says, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Oh, so mo na ang passage panalitan mong gikuan sa Matthew 11:28 to 30. Then kinsa may ingon ani? Kinsa ingon ani? Of course si Jesus, the Lord Jesus. Okay. Then why did he said it? Why did he say it? Ngano man? Ngano to nga iyang gikuan nga come unto me, duol kamo kanako. Oh. Ngano ya? Kay kabalo ang si Kristo mismo, based sa iyang pagkatao, ug unsa atong nasinatian, no, ang mga kabugibug aton sa kinabuhi, ang pagpangamudlay, unsa ni ka lisud, no, unsa ka lisud. Oh, kabalo si Jesus mo nang anhi mo nako, kamo nga gibudlayan, no? Kamo nga mga gibug aton, di ba?
Oh, so gaano yan yung gisulti? Okay. Then what unsa may iyang gi-promise sa mga gibudlayan? Gikapoy, no? O mga naghago, tagaan ta niya og rest. Di man siguro po ni rest in peace, no? Ginoo, patyan lang ko. Gubot akong kinabuhi. Nakakutang diri. Problema dito. So unsa man mao na siguro ni rest in peace. Dili, oy. Pero ang kuan ga-promise siya og pahulay. Kung may kagpahulay, karon sa man kakapahulay. Kung ang imuhang gibugaton, wala na si imuhang likod. No? Wala na mo gipasan. Makapahulay ba? Pahulay sa ko. Gabulukdo ka ba? Lakaw ka no? Layo kayo. Dako kag pasaan mga isang sakong bugas. Oh, may lagsako lang unta, way sulod. Pero sa kasako, 50 kilos. Pahulay sa ko. Pahulay sa ko sila alam sa kahoy. Pahulay ka. Pahulay ka. Galukdo magyapon ka. Pahulay ka ba? Galukdo magyapon. Wala mo gibutang. Hello. Oh, malagway ninyo. So, I will give you rest. Papahulayon, ang imong gilugdo, ibutang sa. Pwede mo lingkuran, ilalom sa kahoy nga mabugnaw, sa kainit sa panahon, matulog. Oh, rest na. Di po kayo, rest na padulong na sa ato nas pansyon. Di lang. Oh. So, at least ma-picture out na to, no? Give you rest. Okay, so, mauna makita na to. Some application, dig in deeper with those words. What, when, why, who, where, how. Unsa pa inyong mga to learn from that. Okay, so we can now take a rest sa atong pagtuon and let's pray. Loving Father, salamat Ginoo sa imong mga natudan karon. Bless us. We continue sa among service. May you be glorified in our midst in Jesus' name. Amen.